बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ में हूँ आपका मेज़बान राजा नदीम। सबसे पहले बढ़ते हैं अब तक की शहर सुर्खियों की जानिब। पतोकी में पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। दौरान सर्च ऑपरेशन खतरनाक मुजरिमान इश्तिहारियों समेत 18 मुलजिमान गिरफ्तार। टोबा टेक सिंह में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नजीबुर रहमान बदवी की हदायत पर 3 रजबुल मुरज्जब सिलसिला जश्न मौलूद काबा अली रज़ियल्लाहु तआला जुलूस के रूट का विजिट किया। रिनाला खुर्द में बढ़ती हुई वारदातों में कमी न आ सकी। चोरों ने इमाम व खतीब मस्जिद को भी न छोड़ा। हजारों रुपए नकदी और कीमती सामान लेकर फरार। सियालकोट आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, तो वहीं दस्ता की तालिबा और तालिबात इस दिन को हया डे के तौर पर मना रहे हैं और हजारों तालिबात ने मुस्कान को भरपूर अंदाज में खराजे तहसीन पेश किया। टोबा टेक सिंह में फायरिंग का वाकया। मुसल्लह शख्स की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। सूबा सिंध के शहर सखर में दरख्त काटने के तनाजा पर शेख बरादरी में झगड़ा हो गया, जिसके दौरान फायरिंग से 6 अफराद हलाक, झगड़े में खातून भी जख्मी। लाहौर में स्कूल की छत से कूद कर जख्मी होने वाले तालिब इल्म के अहले खाना ने एहतजाज किया और इस दौरान स्कूल गार्ड्स और मुजाहिरीन ने हाथापाई और तल्ख कलामी। नवाबशाह के इलाके मिर्जापुर में जमीन के तनाजा पर फायरिंग, 5 अफराद हलाक। टर्बन बरादरी का लाशों के हमरा कौमी शाहराह पर धरना जारी। कराची में निजी कंपनी को फायदा देने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की हर खिलाफ वर्जी का अलग अलग चालान किया जाता है। कराची सरजानी टाउन में मुलजिमान ने डकैती के दौरान लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। भारत की रियासत कर्नाटक से मुस्लिम दुश्मनी मगरबी बंगाल तक फैलाने की साजिश। स्कूल हेडमास्टर ने तालिबात के नकाब और बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद कर दी। रूस यूक्रेन के शिरकी थम न सकी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों की अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन सफारतकारी के जरिए यूक्रेन बहरान में कमी के लिए मुतहर्रिक हो गए। यूक्रेन कशीदगी के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। एशियाई मंडियों में दौरान ट्रेडिंग खाम तेल की कीमत $96 और WTI की कीमत $95 फी बैरल के करीब तक पहुंच गई। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने दुनिया में बढ़ती महंगाई के बावजूद तुर्क अवाम को बड़ा रिलीफ फराहम कर दिया। एशियाई जरूरियात पर टैक्स में नुमाया कमी करने का ऐलान कर दिया। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इस्राइली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। मगरबी किनारे में इस्राइली फोर्सेस की फायरिंग से एक और फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। हेडलाइंस अपने मुलाजा की तफसीलात शामिल करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
پتوکی میں پولیس کا مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن۔ پتوکی میں ڈی پی او قصور محمد صہیب اشرف کی خصوصی ہدایت پر پولیس کا مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن۔ دوران سرچ آپریشن خطرناک مجرمان اشتہاریوں سمیت 18 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضہ سے 2 کلو گرام چرس اور 600 لیٹر دیسی شراب اور ناجائز اسلحہ برآمد۔ گرفتار ملزمان میں 4 مجرم اشتہاری اور عدالتی مقرور اور 4 ڈاکو شامل ہیں اور کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر 2 جبکہ سیکیورٹی آرڈیننس کے تحت 1 مقدمہ درج۔ سرچ آپریشن کے دوران 50 گھروں کو چیک کیا گیا اور سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ ملزمان کی گرفتاری اور امن و امان کے قیام کو یقینی بنانا ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نجیب الرحمان بغوی کی ہدایت پر 3 رجب المرجب بسلسلہ جشن مولود کعبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے جلوس کے روٹ کا وزٹ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ نجیب الرحمان بغوی نے ڈی ایس پی کمالیہ فضل عباس کے ہمراہ کمالیہ میں 3 رجب المرجب سلسلہ جشن مولود کعبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ جلوس کے روٹ کا وزٹ کیا۔ دوران وزٹ کیے گئے سیکیورٹی دیگر انتظامات کو چیک کیا گیا۔ ڈی پی او نے جلوس کے دوران سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کرنے اور جلوس کے راستہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے اور مشکوک اشیاء ڈبے اور ملبہ وغیرہ اٹھانے کا حکم دے دیا۔ ڈی پی او نے روٹ جلوس کی طرف آنے والی گلیوں اور خاردار تاروں اور بیریئر لگا کر بلاک کرنے اور راستے میں آنے والی تمام دکانات جلوس کے موقع پر بند کرنے اور کسی بھی غیر ضروری تجاوزات کو ختم کرنے اور روٹ جلوس پر چھت ڈیوٹی لگانے کا حکم دے دیا۔ اس موقع پر ڈی پی او نجیب الرحمان بغوی کا کہنا تھا کہ 3 رجب جلوس کے سیکیورٹی انتظامات کے سلسلہ میں 0 ٹالرنس سے کام لیا جائے۔ پولیس حفاظتی انتظامات اور ڈیوٹی تمام شرکاء جلوس کے منتشر ہونے تک اپنے اپنے پوائنٹ پر الرٹ رہے گی۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ سٹی کمالیہ، سب انسپکٹر راشد اسلام، انسپکٹر ظہیر احمد، نمائندگان منتظمین اور جلوس محمد عطا اللہ پی آر او اور ٹوبہ ٹیک سنگھ اور انچارج سیکیورٹی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ رینالہ خورد تھانہ سٹی پولیس کی حدود میں بڑھتی ہوئی وارداتوں میں کمی نہ آ سکی۔ چوروں نے امام و خطیب مسجد کو بھی نہ چھوڑا۔ چور گھر سے 3 طلائی زیورات اور ہزاروں روپے نقدی اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ گھر والے شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر چوری کا علم ہوا۔ ظہیر نامی متاثرہ شخص نے تھانہ سٹی میں نامعلوم چوروں کے خلاف درخواست جمع کروا دی۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، تو وہیں ڈسکا کی طالبات اور طالب علموں نے اس دن کو حیا ڈے کے طور پر منایا اور ہزاروں طالبات نے مسکان کو بھی بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈسکا کے ایک نجی کالج میں ہزاروں طالبات مسکان کے حق میں نکل آئی اور اس کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ اس موقع پر فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اس دن کے حوالے سے طالبات کا کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اس دن سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے لیے مسکان ایک عملی نمونہ ہے جس نے مشکل حالات میں حجاب پہن کر جرأت کا مظاہرہ کیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ فیض کالونی روڈ پر مسلح شخص کی فائرنگ سے جاوید اقبال نامی شخص جاں بحق فائرنگ سابقہ رنجش کی بنا پر کی گئی۔ فائرنگ کرنے والے شخص کو پولیس نے فوری طور پر گرفتار کر کے موقع پر ڈی ایس پی صدر سرکل ٹوبہ اور ایس ایچ او تھانہ سٹی ٹوبہ مصروف کارروائی کی۔ صوبہ سندھ کے شہر سکھر میں درخت کاٹنے کے تنازع پر شیخ برادری میں جھگڑا ہو گیا، جس کے دوران فائرنگ سے 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ جھگڑے میں خاتون زخمی، اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ مقتولین کی لاشیں اور زخمی خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ لاہور میں سکول کی چھت سے کود کر زخمی ہونے والے طالب علم کے اہل خانہ نے احتجاج کیا اور اس دوران سکول گارڈز اور مظاہرین میں ہاتھا پائی اور تلخ کلامی بھی ہوئی۔ بعد ازاں سکول کے دروازے بند کر دیے گئے اور 2 روز قبل 14 سالہ طالب علم نے سکول انتظامیہ کے رویے پر چھت سے چھلانگ لگا دی تھی۔ طالب علم جناح اسپتال میں زیر علاج ہیں اور سی ای او ایجوکیشن لاہور پرویز اختر کی جانب سے قائم کردہ انکوائری کمیٹی نے نجی اسکول کی چھت سے 9ویں جماعت کے طالب علم عبداللہ کا چھلانگ لگانے کے واقعے کی انکوائری رپورٹ جمع کروا دی اور رپورٹ میں کہا گیا کہ 2 روز پہلے ٹاؤن شپ میں واقع ایک نجی اسکول میں 9ویں جماعت کے طالب علم عبداللہ اور 10ویں جماعت کے طالب علم حافظ سیف کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ اسکول انتظامیہ نے سزا کے طور پر عبداللہ کو کلاس روم کے باہر کھڑا کیا، جس پر دل برداشتہ ہو کر عبداللہ نے اسکول کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ رپورٹ کے مطابق عبداللہ کے سر، ٹانگیں اور ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹیں آئی ہیں، جس پر اسے مقامی نجی اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن کیا جا رہا ہے۔
नवाब शाह के इलाके मिर्जापुर में जमीन के तनाज़ा पर फायरिंग से 5 अफराद की हलाकत। परबन बरादरी का लाशों के हमरा कौमी शाहराह पर धरना जारी है और काजी अहमद में कौमी शाहराह पर लाशों के हमरा धरने को 45 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, ताहम कोई दादरसी को न आया। एहतजाज के बायस कौमी शाहराह पर गाड़ियों की कतारें लग गई और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन का कहना है कि मुकदमे के इंदराज और मुलजिमान की गिरफ्तारी तक धरना जारी रहेगा। इधर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने आईजी सिंध को खत लिखकर बन बरादरी के 5 अफराद और पुलिस अफसर के कत्ल की तहकीकात की रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध का कहना है कि 2 कबीलों की ज़राई ज़मीन के तनाज़ा पर अफसोसनाक वाक़या हुआ है। वाक़े से मुताल्लिक़ जो तहकीकात की गई रिपोर्ट दी जाए। कराची में निजी कंपनी को फायदा देने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की हर खिलाफ वर्जी का अलग अलग चालान किया जाता है। निजी कंपनी चालान की सरकारी रकम से 20 रुपए फी चालान बतौर कमीशन वसूल करती है और इस सिलसिला में मौसूल दस्तावेज के मुताबिक ये सिलसिला कई साल से जारी है और तकनीकी तौर पर ट्रैफिक पुलिस जुर्माने जमा करवाने वाली निजी कंपनी के लिए सहूलत कार बनी हुई है। इस सूरत हाल से शहरी कई सालों से लुटते आ रहे हैं। अगर किसी शहरी ने मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं लगाई, हेलमेट नहीं पहना और इसने वन वे की खिलाफ वर्जी की तो इसे एक चालान देने के बजाय ट्रैफिक पुलिस एहलकार की जानिब से 3 अलग अलग चालान दिए जाते हैं, जिसका मकसद वाज़े तौर पर चालान की रकम वसूल करने वाली निजी कंपनी को फायदा पहुंचाना है। अगर ट्रैफिक कवानीन की 3 खिलाफ वर्जियां एक ही चालान में आयद कर दी जाए तो निजी कंपनी को शहरी से सिर्फ 20 रुपए मिलेंगे। 3 अलग अलग चालान करने की सूरत में कंपनी को एक शहरी से 20 के बजाय 60 रुपए का फायदा होता है। कराची सरजानी टाउन में मुलजिमान ने डकैती के दौरान लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक वाकया सरजानी टाउन के सेक्टर 7A में पेश आया, जहां 6 मुलजिमान गुज़िश्ता रात 2 बजे घर में वारदात के लिए आए। इस दौरान 4 मुलजिमान घर के अंदर दाखिल हुए और 2 बाहर मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक अहले खाना ने दावा किया कि मुलजिमान ने घर से रकम और सोना लूटा, फिर 2 मुलजिमान ने लड़की से इज्तिमाई ज्यादती की। पुलिस का कहना है कि डकैती से मुतालिक तफ्तीश जारी है और लड़की का मेडिकल करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मुबैना ज्यादती के हवाले से पता चलेगा। पुलिस के मुताबिक डकैती के वक्त घर में लड़की का भाई, इसका दोस्त और मंगेतर मौजूद थे। भारत की रियासत कर्नाटक से मुस्लिम दुश्मनी मगरबी बंगाल तक फैलाने की साजिश। स्कूल हेडमास्टर ने तालिबात के नकाब और बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद कर दी। भारत के शहर मुर्शिदाबाद में स्कूल हेडमास्टर ने तालिबात के नकाब और बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद की, जिसके बाद वालिदैन और अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। वालिदैन की जानिब से स्कूल के बाहर शदीद एहतजाज किया गया, जिस पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग के जरिए उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की गई। ताहम वालिदैन भी डटे रहे, जिस पर स्कूल इंतजामिया को बुर्का और हिजाब पर पाबंदी का फैसला वापस लेना पड़ गया। रूस और यूक्रेन की कशीदगी थम न सकी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों की अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत कर दी गई। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बेल्जियम, नीदरलैंड, कनाडा, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया समेत कई दीगर मुल्कों ने भी अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत जारी कर दी। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफीर का कहना है कि पाकिस्तानी तलबा यूनिवर्सिटीज़ में क़याम करें और तालीम पर तवज्जो दें। सूरत हाल में तब्दीली आई तो वक्त से पहले आगाह करेंगे। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि सूरत हाल पर नज़र है और इंतजामात मुकम्मल है। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े में शिद्दत आती जा रही है, जिसके बाद कई ममालिक की जानिब से अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने का कहा जा रहा है। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि बोरिस जॉनसन इत्तेहादियों से मिलकर कशीदगी में कमी की कोशिश करेंगे। यूक्रेन पर हमला खुद रूस के लिए भी तबाहकुन होगा। यूक्रेन के कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमत में मजीद इजाफा हो गया। एशियाई मंडियों में दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल की कीमत $96 और WTI की कीमत $95 फी बैरल के करीब पहुंच गई। गैस की कीमत में भी 4% इजाफा देखा गया और ट्रेडिंग के दौरान गैस की कीमत $4.10 फी MMBTU की सतह पर रही। अमरीकी महकमा दफा पेंटागन ने रूस के यूक्रेन पर मुमकिन हमले की खबरों से मुताल्लिक बयान देते हुए कहा कि वो यूक्रेन पर हमले के रूसी मंसूबे की इतलात की तस्दीक नहीं कर सकते। सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला करने के लिए बुनियादी अशियाई ज़रूरिया पर टैक्सों में नुमायां कमी का ऐलान कर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि डेयरी मसनूआत, फलों, सब्जियों और दीगर बुनियादी अशियाई ज़रूरिया पर वैल्यू एंड टैक्स को 8% से कम करके 1% कर दिया जाएगा।
فیصلہ پیر سے نافذ العمل ہوگا۔ رجب طیب اردوان نے مزید کہا کہ ویلیو انڈیکس نظام کو آسان بنانے کے لیے بنیادی اشیاء پر 8% ٹیکس کی کم کر کے 1% کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ پہلے ہی آٹے اور روٹی کے لیے لاگو کیا جا چکا ہے۔ کمپنیاں اس فیصلے میں عمل درآمد کرتے ہوئے اپنی قیمتوں میں 7% کمی کر دیں گی۔ یہ ان اشیاء کی قیمتیں مہنگائی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز کی دہشت گردی جاری ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے فلسطینی نوجوان شہید اور 10 زخمی ہو گئے۔ قابل اسرائیلی فوجی نے مغربی کنارے میں فلسطینی شہری کا گھر تباہ کرنے کی کوشش کی۔ مزاحمت کرنے پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کی وجہ سے ایک فلسطینی نوجوان شہید اور 10 زخمی ہو گئے۔ نیوز ایشیا اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے نیوز ایشیا۔